Aujourd'hui, la 5e rencontre nous emmène dans l'un des pays les plus pauvres du monde, le Bangladesh. Le taux de mortalité chez les enfants et les femmes y est très élevé. Les raisons sont multiples, hygiène précaire, manque de médicaments et de moyens pour s'en procurer. Suite à ce constat, une organisation humanitaire non gouvernementale, Gonochasto Kendro, s'y est créée. Son but est de former des femmes ayant pour vocation de pallier aux problèmes de santé du pays. Découverte de Shahama et Nelima, deux paramédics qui chaque jour tracent les chemins d'une médecine pour tous. Shahana et Nelima font équipe ensemble depuis plusieurs mois. Ce chemin, elles l'ont déjà parcouru des centaines de fois. Elles font chaque jour 6 ou 7 kilomètres pour se rendre dans les villages de la région de Savar au Bangladesh où elles travaillent. Ici, on les connaît et on les attend. Shahana et Nelima sont paramédics. Elles travaillent pour l'une des plus importantes organisations non gouvernementales bangladeshis, Gonochasto Kendro, plus connue sous le nom de GECA. Le GECA a développé dans cette région depuis 25 ans un programme de santé tourné vers les villages et accessible aux plus pauvres. Les paramédics savent reconnaître et soigner quelques maladies parmi les plus courantes dans ces campagnes. Elles vont surtout nouer avec les villageoises des liens durables et faire passer des messages de prévention. Elles surveillent la santé de chaque femme enceinte. Détecter les œdèmes et les anémies, mesurer le taux d'albumine, prendre la tension. Ces gestes simples, 1000 fois répétés, ont permis de réduire la mortalité infantile. Elle est aujourd'hui de 57 pour 1000 dans la région de Savar, contre 109 pour 1000 pour l'ensemble du Bangladesh. À chaque visite, Shahana et Nelima renouvellent leurs conseils. আপনার এখন বেশি করে খেতে হবে 3 বারের জায়গায় আপনি 4 বার খাবেন 4 বার খাবেন একবারে যদি না খেতে পারেন বারবার খাবেন শাকসবজি বেশি খাবেন ডাল খাবেন এসবে ভিটামিন বেশি থাকে আপনার বাচ্চার ভালো হবে বাচ্চা যদি সুস্থভাবে প্রসব হয় সে বাচ্চাটা ভালো থাকবে আর যদি বাচ্চা অপুষ্টি হয় সে বাচ্চা তো আপনি বাঁচানো খুব কষ্ট হবে তাই না এইজন্য আপনি যদি ভালো খান শাকসবজি বেশি করে খান ভালোভাবে খাওয়া দাওয়া করেন তাহলে আপনিও ভালো থাকবেন বাচ্চাও ভালো থাকবে আপনার দ্বিতীয়বার কিন্তু আর বাচ্চা নিতে হবে না এই বাচ্চা যদি সুস্থভাবে থাকে তাহলে আপনার দুটো বাচ্চাই সুন্দর হয়ে থাকবে বাচ্চার কোনো অসুবিধা হবে না আবার যদি এই বাচ্চাটা অপুষ্টি হয় তাহলে তো বাচ্চাটা আর বাঁচার কোনো সম্ভাবনা কমই থাকবে তাই না আপনাকে আবার সে গর্ভবতী হইতে হবে একবার দুবার গর্ভবতী হওয়ার চেয়ে আপনার যদি 3 বার গর্ভবতী হন আপনার শরীরটাই তো নষ্ট হবে আর কারো তো হবে না সেটা আপনি ভালো করে বুঝেন আয়রনটা খাবেন আপনার অ্যানিমিয়ার জন্য শরীর দুর্বলের জন্য রক্ত শূন্যতার জন্য এটা দেওয়া হয় এটা আপনি প্রতিদিন রাতে ভাত খাওয়ার পর একটা করে খাবেন C'est à l'hôpital du GECA à Savar que les élèves paramédics reçoivent une formation d'1 an. En plus des cours de médecine, cette formation propose une approche concrète des réalités du terrain. Elle est réputée dans tout le Bangladesh et de très nombreuses ONG envoient leurs stagiaires au GECA. আপনি সেখানে একজন স্বাস্থ্যকর্মী ওই গ্রামের মানে ওই গ্রামের একজন কর্মী আপনি ওই গ্রামের ওই পরিবারগুলোর আপনি একজন সদস্যের মতো কাজেই আর ওখানে প্রতিদিন Plutôt que de garder leurs connaissances pour elles, les paramédics devront les transmettre aux villageoises. এক মুঠ গুড় দিলাম আতাসে পানিতে তারপরে Une poignée de sucre dans un demi-litre d'eau, une pincée de sel, cela suffit pour préparer une solution de réhydratation pour les enfants atteints de diarrhée. Cette maladie est une des principales causes de mortalité infantile au Bangladesh. À Savar, l'action d'information du GECA permet d'éviter que des enfants meurent alors qu'il est facile de les guérir. Example diarrhea, example pneumonia. মাদের তুমি জিজ্ঞাসা করো নিউমোনিয়া বলতে কি বোঝা মারা বলতে পারবে এই যে মেয়েদেরকে যে এম্পাওয়ারমেন্ট করে দেওয়া নিউমোনিয়া হওয়া মানে প্রথম স্তরেই ডাক্তারের কারণে তাহলে কিন্তু বাচ্চা মারা যাবে না ডায়রিয়া হলেই আমরা বলি কেমন করে লবণ জলের শরবত তৈরি করবে করে বাচ্চাকে যদি খেয়ে ফেলতে পারো মনে করো বাচ্চাটা মারা যাবে না একটা বাচ্চা ডায়রিয়াতে যদি মারা যায় ইটস এ সিভিল অফেন্স Pour les accidents et les maladies les plus graves, le GECA a construit un hôpital.
Au cours de leur visite dans les villages, les paramédics rencontrent des maladies qu'elles ne savent pas soigner. Elles conseillent alors d'aller consulter un médecin à l'hôpital du GK, un endroit qu'elles connaissent bien. Elles y travaillent plusieurs fois par semaine pour assister les médecins. L'hôpital ne dispose pas d'équipements très modernes. La priorité est de proposer une médecine accessible à tous. যেখানে ডায়রিয়াতে, যেখানে ম্যালেরিয়াতে, যেখানে অপুষ্টিতে, যেখানে নিউমোনিয়াতে হাজার হাজার বাচ্চা মারা যাচ্ছে, লোক মারা যাচ্ছে, সেখানে আমরা স্বপ্ন দেখি হৃদরোগের ইনস্টিটিউট হবে, সেখানে আমরা স্বপ্ন দেখি ক্যান্সার ইনস্টিটিউট হবে, সেখানে আমরা স্বপ্ন দেখি যে আমাদের সিটি স্ক্যান আনতে হবে। সুতরাং আমি মনে করি যে অবশ্যই যে একটা কন্ট্রাডিকশন আছে। আমাদের বাংলাদেশে সত্যি কথা বলতে কি এখন পর্যন্ত কোনো স্বাস্থ্যনীতি নেই। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র যদিও একটা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, আমরা দাতা সংস্থার কাছ থেকে আমরা অনুদান পাই, কিন্তু আমাদের আলটিমেট যে উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে যে একটা মডেল তৈরি করা, যে মডেলটা সারা বাংলাদেশে সরকার রেপ্লিকেট করতে পারে। Dans un pays de 120 millions d'habitants, les programmes du GK concernent actuellement plus de 350 000 personnes. Chaque année, le GK crée de nouveaux sous-centres. Le sous-centre de Panichal accueille les villageois éloignés de l'hôpital de Savart. Des paramédics y vivent en permanence. Deux fois par semaine, un médecin y donne des consultations. Contrairement aux visites de prévention, ces consultations sont payantes. Pour que les soins soient accessibles à tous et surtout aux plus pauvres, les villageois peuvent cotiser à un système d'assurance maladie créé par le GK. La cotisation est calculée en fonction des ressources de la famille. Les plus pauvres payent moins d'1 franc par an. Un tiers des habitants de l'arrondissement de Savart adhèrent à ce système unique au Bangladesh. Les villageois ne comprennent pas toujours pourquoi ils devraient payer avant d'être malades. Les paramédics essayent de les convaincre et sont chargés de déterminer le montant de la cotisation. সেটা তার আর্থিক অবস্থা বুঝে, তার ইনকাম সোর্স দেখে তাকে গ্রুপ ভিত্তিক নির্ণয় করব আমি। উনি এখন ক গ্রুপ হিসেবে, যেহেতু ওনার একটা ছেলে আছে, ছেলে ইনকাম করতে পারে, আর ওনারা 2 জন সংসারে, অতএব ওনাদের ক গ্রুপ হিসেবে আছে। ওনাকে বলছি ওনার ছেলে আসবে, তো ওনার ছেলে বাইরে কাজকর্ম করে, ছেলের কাছ থেকে 15 টাকা রাখবে, তারপর কাট করে দিয়ে যাব। কাট করলে উনি হাসপাতালে চলে যাবে, ওখানে চিকিৎসা করবে। La philosophie du GK est très imprégnée par les débuts de l'organisation. En 1971, le Bangladesh accède à l'indépendance après une sanglante guerre de libération contre le Pakistan. 3 millions de personnes y trouvèrent la mort. Gonochasto Kandro est né de cette guerre dans les camps de réfugiés où étaient soignés les blessés et les victimes d'une terrible famine. 25 বছর আগে একটা সদ্য স্বাধীন দেশ, যে দেশটাকে পাকিস্তানি শাসকরা তছনছ করে চলে গেছে, এর অর্থনৈতিক কাঠামোটাকে ভেঙে দিয়ে গেছে, এর যে বুদ্ধিজীবী আছে তাদেরকে হত্যা করে এখান থেকে চলে গেছে, সেই ভাঙা দেশটাকে নতুন করে গড়ে 25 বছর পরে আজ এই পর্যন্ত আসা অবশ্যই একটা বিরাট চড়াই উতরাই বলতে পারেন। আমি তোমায় ভালোবাসি, কি শোভা কি ছায়া গো, কি স্নেহ। যুদ্ধ আমাদেরকে শিখালো প্রাণ হলো সাধারণ মানুষ, গ্রাম হলো আমাদের জীবিকা শক্তি, গ্রামই আমাদের ভবিষ্যৎ। গ্রামের উন্নয়নেই বাংলাদেশের মুক্তি আনতে পারে। দরিদ্র মানুষের মুক্তিই বাংলাদেশের মুক্তি। দরিদ্র মানুষের যদি উন্নতি না হয় তাহলে বাংলাদেশের উন্নতি হবে না। আমাদেরকে আরও পরিষ্কারভাবে শেখালো যে মেয়েদেরকে যদি সম্পৃক্ত করা না যায় বাংলাদেশের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। Sa volonté d'indépendance pousse le GK à se lancer dans le domaine économique.
Dans les années 70, la commercialisation des médicaments dans les pays du tiers-monde est très peu réglementée. On trouve sur le marché une grande variété de produits inutiles, parfois nocifs, dont beaucoup sont interdits dans les pays occidentaux. À cette époque, l'OMS préconise dans les pays en voie de développement l'utilisation d'environ 250 médicaments essentiels capables de soigner la plupart des maladies. En 1982, le GK crée sa propre usine et prouve que l'on peut fabriquer à bas prix des médicaments de qualité. Cela incite le gouvernement du Bangladesh à réglementer le marché des médicaments. Zafrullah Chaudhuri est l'un des principaux inspirateurs de cette politique. ওষুধের দাম ভয়ানকভাবে কমেছে, কম্পিটিশন বেড়েছে। আগে বহুজাতিক কোম্পানিরা তারা মনোপলি কার্টেল করে বাজারটাকে ভাগ করে নিত, তারা প্রতিযোগিতায় আসতো না। প্রতিযোগিতায় না আসার ফলে তারা কোনো কম্পিটিশন হতো, দাম কমতো না। ওষুধ নীতির ফলে বাজে ওষুধ বাদ দেওয়ার কারণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিত এসেনশিয়াল ড্রাগের নিয়মাবলী অনুসরণের ফলে তাদেরকে প্রতিযোগিতা করতে হয়, তাদেরকে একই ওষুধ ব্যবহার করতে হয়, বৈজ্ঞানিক ওষুধ দিতে হয়, ফলে ওষুধের গুণাবলী বেড়েছে। L'usine produit 60 médicaments génériques, en particulier du paracétamol, des antibiotiques, de la pénicilline et des sels de réhydratation. Mais si la qualité des médicaments vendus au Bangladesh s'est améliorée, leur utilisation reste souvent inappropriée. Les pharmaciens et les médecins de village sont nombreux, mais très mal formés. Le docteur Dash est le médecin d'un village proche de Savar. Il possède un peu de terre, quelques vaches. Il a appris le métier de médecin avec son père. Lorsque dans les années 80, le gouvernement a mis en place une formation d'1 an pour les médecins de village, il a été volontaire. আমার মা আগে প্রথম মাথা ব্যথা করছে, তারপরে জ্বর হয়ে 5-6 দিন ধরে কিছুই খায় না, ওরকম খালি মাথা বলে কেমন করে, এরকমই অবস্থায়। কি করতে পারি আর কি করতে না পারি, মনে করেন যে যেটা আমার আওতাধীন আছে, যেটুকু আমি জানি ওটুকুই তো আমার করা সম্ভব, যেটা আমি না জানি ওটা তো আর করা আমার পক্ষে সম্ভব না মোটেই। যতটুকু আমার জানা আছে যে কোনো রোগ সম্বন্ধে, মনে করেন যে 2000 ডিজিজ আছে, এর উপরেও আছে, মোটামুটি এমবিবিএস যারা আছে তাদের 2000 ডিজিজ পরে দেওয়া হয়। আর আমাদের কোর্স ছিল মাত্র 1 বছরের, 1 বছরে তো আর 2000 রোগ পড়া সম্ভব না। Le docteur Dash s'est installé ici il y a 14 ans. Pour les villageois, cela a constitué un véritable changement. Il ne fait pas payer très cher ses consultations à domicile. Sa principale source de revenus est la revente des médicaments qu'il achète dans les pharmacies du marché. এই যে বাচ্চাটা পাও করছে, এই বাচ্চা লয়ে যেতে তোমার সাবার নিয়ে বহুত কষ্ট হইতো না, তো বাড়ির কাছে থাকানো যেমন আর নিয়ে তৈল না, লয়ে এলাম তাড়াতাড়ি। এখানে কোনো গাড়ি নাই, নাই, যাতায়াত খুব অসুবিধা, এই জন্য আমাদের গ্রামের ডাক্তার খুব দরকার। আমাদের ডাক্তার তো দাম কমই, তো হ্যাঁ এমবিবিএস ডাক্তার না, যার জন্য পয়সা আমরা কম দেয়। Au bazar le plus proche, toutes sortes d'échoppes proposent des remèdes miracles. Au Bangladesh, moins de 4 adultes sur 10 savent lire et écrire. Le manque d'éducation fait de certains villageois des proies faciles pour les charlatans. এটা আপনার বাত বিষ, গ্যাস্ট্রিক, যৌনবিধি কষা, শরীর দুর্বল। আর কি কি ওষুধ আপনার এখানে পাওয়া যায়? অনেক অনেক ওষুধ পাওয়া যায়। মলম, দাঁতের মাজন, কৃমির ওষুধ, দাউদের ওষুধ, সালসা, 4-5 পদ। দুটি মৌনার নেই দুজনার, দুটি মৌনার নেই দুজনার, সুখ তারা বলে আমি আছি তো,
দিশেহারা হতে আর ভয় কি সুখ তারা বলে আমি আছি তো দিশেহারা হতে আর Le Bangladesh est un pays essentiellement rural. 80% de la population vit dans les campagnes. La plaine d'alluvions formée par le delta du Gange et du Brahmapoutre s'étend sur la majeure partie du territoire. Chaque année, à la mousson, l'eau des fleuves monte et inonde les 2/5 du pays. Les terres ainsi fertilisées sont propices à la culture du riz. Les campagnes sont très peuplées. Le Bangladesh a la plus importante densité de population au monde. Les progrès de l'irrigation et l'utilisation de nouvelles variétés de riz permettent maintenant aux paysans de faire 2 ou 3 récoltes de riz par an, là où auparavant une seule récolte était possible. 4e producteur mondial de riz, le pays semble échapper aujourd'hui aux grandes famines qui l'affectaient régulièrement. Au Bangladesh, l'eau et les fleuves rythment la vie. La population reste largement dépendante des caprices de la nature. Le 28 septembre 1995, après une mousson tardive, l'eau des fleuves monte brutalement et inonde plusieurs districts du nord-ouest de la région de Nohga. 3 semaines plus tard, alors que de nombreux villages sont toujours isolés, le bilan s'annonce très lourd. La quasi-totalité de la récolte de riz est perdue et plus de 450 000 habitations ont été détruites. Dans le village où l'on reconstruit les maisons, les mois qui viennent s'annoncent difficiles. En perdant leur récolte, les paysans ont également perdu les semailles de la récolte à venir. Pour les plus pauvres, cela signifiera emprunter à des taux d'usure exorbitants. Beaucoup d'entre eux y perdront leurs terres. Le GK n'est pas implanté dans cette région. Comme pour chaque catastrophe naturelle, l'organisation envoie des équipes de secours, mais ses moyens sont sans mesure avec l'ampleur des dégâts. Une dizaine de centres de soins provisoires sont installés. Médecins et paramédics y examinent plus de 300 patients par jour. Ils surveillent les risques d'épidémie liés à la pollution de la nappe phréatique. Ils détectent les symptômes de sous-alimentation dont pourraient souffrir les sinistrés. Le GK réunit 160 volontaires pour lancer une fabrication de chapati. Habitués à manger du riz, les villageois fabriquent ces galettes de blé riches en protéines afin de limiter les carences alimentaires. Ces volontaires sont en majorité des femmes. Pour certaines d'entre elles, c'est la première fois qu'elles sortent de leur village. Le Bangladesh est un pays musulman. Sans heurter de front les traditions, le GK associe en toute occasion les femmes à son action. যে কোনো মোকাবেলা করতে সমস্যা সমাধান করতে সুবিধা হবে এবং মেয়েরা যে কাজ করতে পারে তাদের সমস্যা হয় না এটা পুরস্কৃত আমরা বোঝার চেষ্টা করছি। Pour cette action d'urgence, le GK travaille avec une association locale qui poursuivra ses efforts en faveur des femmes après son départ. À Savar, le GK a créé des ateliers pour former des villageoises à des métiers dont certains sont traditionnellement réservés aux hommes. Cette formation est rémunérée. Les salaires versés permettent à ces femmes d'être financièrement autonomes. La plupart d'entre elles sont illettrées. Elles ont l'obligation d'assister à des cours du soir pour apprendre à lire et à écrire.
Beaucoup de chemin a été parcouru en 25 ans. Les premières paramédics avaient rencontré plus d'hostilité. সেইখানে আমাকে এটাকে খুব পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে খুব কষ্ট করে ওদেরকে বুঝাইতে হয়েছে। তারপরে প্রত্যেক গ্রামে যেহেতু মসজিদ আছে, এসব মসজিদ এলাকার মৌলবীরা এটা খুব ক্ষিপ্তভাবে আমাদেরকে খুব করেছে, অ্যাটাক করছে, মানে আমাদেরকে সাংঘাতিকভাবে তারা খারাপ ব্যবহার করেছে যে আপনারা তোমরা খারাপ মেয়ে, তোমরা এই যে পরপুরুষের সাথে আসো, এইরকম তোমাদের বোরকা নাই কেন, এইসব, এবং সাইকেল চালায়। Cela ne fait que quelques mois que le GK s'est installé dans cet abri anticyclone de la presqu'île de Kourouchkour. Le sud du pays a été dévasté en 1991 par un terrible cyclone. Venu participer au secours d'urgence, le GK y installe peu à peu des structures permanentes. Cette partie du Bangladesh est très traditionnaliste. Les paramédics doivent gagner progressivement la confiance des villageois et vaincre certaines réticences. সমস্যা একটু হবে, কারণ এটা গ্রাম এলাকা। এখানে আগে কখন হাসপাতাল ছিল না, এটা নতুন হাসপাতাল, এবং এদের মানে আমরা মেয়েরা তো চাকরি করি এখানে, এই জন্যই মানে আমাদেরকে দেখতে আসছে। এটা তেমন কোনো একটা সমস্যা হয় নাই, চাকরি করতে আসছে, এটা আমাদেরকে দেখতে আসছে, এবং রুগী আসে দেখার জন্য আসে, এটা কোনো সমস্যা হয় না। আজকে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র যদি আরও বেশি প্যারামেডিক তৈরি করে এবং প্রতি ইউনিয়নে প্রতি গ্রামে গ্রামে যদি একজন করে প্যারামেডিক তৈরি করে ছেড়ে দিতে পারে এবং প্যারামেডিক তৈরি হয়, তাহলে বাংলাদেশে যে স্বাস্থ্য সমস্যা এবং যে শিশু মৃত্যু এবং গর্ভবতী মৃত্যু এইটা কমে যাবে। L'ensemble du programme de santé publique du GK coûte cher. Les bénéfices de l'usine pharmaceutique et le système d'assurance maladie assurent une certaine autonomie financière. Des ONG et des institutions internationales participent aussi au financement, mais le GK tient à rester indépendant dans ses choix. Cela implique une gestion rigoureuse et des salaires peu élevés. Beaucoup de paramédics et de médecins quittent le GK au bout de quelques années, attirés par les salaires plus élevés proposés par d'autres ONG. আমাদের যে বেতনের যে কাঠামো, সেই বেতনের কাঠামো আমরা সরকারি বেতনের কাঠামোর কাছাকাছি রাখার চেষ্টা করেছি। আমরা খুব বেশি উচ্চতর বেতন দিতে পারি না। অবশ্যই দাতা সংস্থার কাছ থেকে ভিক্ষা করে দিতে পারি, কিন্তু তাতে আমরা কি প্রমাণ করব যে আপনি বেশি বেতন দিয়ে ডাক্তার রেখে একটা ভালো স্বাস্থ্য ব্যবস্থা করেছেন যেটা রেপ্লিকেট করা যাবে না, যেটা বাংলাদেশ সরকার যেটা বহন করতে পারবে না। সাভারে আমরা স্বাস্থ্যের মান উন্নত করেছি, সাভারে আমরা মেয়েদেরকে উন্নয়নের ধারাতে এনেছি, তাতে পুরো বাংলাদেশের কি হলো? হোয়াট ডাজ ইট ম্যাটার টু দ্য রেস্ট অফ দ্য বাংলাদেশ, রাইট? যদি আমরা এই সিস্টেমটাকে, এই জিনিসটাকে যদি আমরা জাতীয় লেভেলে যদি নিয়ে আসতে না পারি। Le GK a ouvert la voie au travail des femmes. Il a contribué à faire du Bangladesh un des pionniers en matière de médicaments essentiels. Il a prouvé qu'un système d'assurance maladie était envisageable dans un pays aussi pauvre. Le GK se veut surtout un laboratoire d'idées. Il commence à s'implanter dans des bidonvilles de Dhaka, la capitale. Un projet de faculté de médecine est à l'étude pour former les médecins avec une approche des problèmes de santé plus adaptée aux réalités du pays, celle qu'appliquent tous les jours dans les villages Shahana et Nelima. আগেই একটা মোটিভেশন ছিল যে দেশের কাজ করব, বিশেষ করে অসহায় নারীদের আমরা উপকার করব, এই উদ্দেশ্যে আমাদের এই ফিল্ডে কাজ করা। আপনি কি পদ্ধতি ব্যবহার করেন? বড়ি আপনি আপনি শুনে না বদি কি লাগে বড়ি আপনি বড়ি আপনি নাই বাচ্চা করছেন, বাচ্চা নাই বদি আমি একটি বাচ্চা একটি বুড়ি খাই বড়ি। তখন তো মানুষ তেমন কিছু বুঝে নেই, হ্যাঁ বুঝতে শিখছে, তবু 4 বছর আগে এখানে লোক আসছে, তবু তারা কিছু বুঝছে, এখন আগের চেয়ে একটু ভালো বুঝতেছে।
যে মানুষের সংসার ছোট রাখা সম্পর্কে বুঝতেছে, পরিবারকে সুন্দর রাখার জন্য বুঝতেছে, শিক্ষিত করার জন্য বুঝতেছে, স্বাস্থ্য সম্পর্কে বুঝতেছে। চঞ্চল মোরা বিধাতার মতো নির্ভয়, মোরা প্রকৃতির মতো সচ্ছল, মোরা জঞ্জার মতো উদ্যম, মোরা ঝর্ণার মতো চঞ্চল, মোরা বিধাতার মতো নির্ভয়, মোরা প্রকৃতির মতো সচ্ছল, মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্যম, মোরা আকাশের মতো বাধাহীন, মোরা মরু সঞ্চারী বেদুইন।